Oh, kadang karbing long live kelang ratun doan. Pinidum karbing long live team band don manili Bikram teron na penili long cameraman nang sirap dun. Boy lang ni. Non nilitum kedu bangke. Nong nam kache thang klong kasochan di labang su mahamai constituency ke parlu jasmet hakupen ke doing long alok ke do kar biara tum long sidulo lapen lapupen banglote rasingja klampen kilometer hini ke thom malote arlu an dake kasochan pulo lapen ladaga bangke jasmet kasochan along ma durga labang su mandir penangan ningkan dolo itu ma durga phan ke kroyatum mate Hindu sastro long Ma Durga labangso aningkan wang alang litum Durga labangso festival semi talon bom bang bom lo lason tak taksi peneng asengkan bangke litum dak arara kopailo dak mahamaya arara kopailo labangso a mondir piju pen penangan north east ang bong sami kache thang dulo lapen laso kache thang a joini si ladak satta chandni maha gyan Jago labangso Anondo Mela sami kibi ponlo mate labangso mondir sami opening ponlo labangso jago ke penang penung adimalong bilong le apuna chak chok nangji Ma Durga labangso ahir jumi lapen kadtu kawe ladak mane kurusa ratum jasemen mondir long karkli anam ke kroyatum jasemet pujari tum kacing wayang bongsi labangso jago ko nasi bijima lapen alang letum sang tar lang pensi labangso isi aron atang pensi ladak biponunji la siladaga arara kopailo matet mahamaya constituency kopailo ana maturadak Ma Durga ana ma hirjume pen labangso jago sitame bipondo labangso jago bangke non tarik phopen chenglo non tarik cricket thomdi cricket thom mate ni sirke ba farmansi dak biponlo pini an bangke ni plini ni phone dolo tuwe pen ke dadak Anondo Melas tame biponlo la peladak ana ma phan ke kroy jasemen Ma Durga phana ke kroy abang pro bang phitum sipsagor pen nani ne Guwahati pen tame nangchitong dundo ladak guru tum dolo mondir long kardom abang pro bang phitum tame nangchitong dundo kape ka khai tum tame nangchitong dundo la pen ke em mahamaya em lunsing terona ke hai pen chenglok abarim em bidasing long pi pen chenglok MLA dosing long hang alang lia chor pen chenglok penan ke thege ding tum tame alang litum wang bom dam bom lo joy golong sitame lang litum ladak wang pen mondir long pen alang litum arnam phan ardom pon se ahir jumi sitame hang pon lo la pen ladak labangso Ma Durga ahin pen kardom kardia hustame alang litum nang chitong nun pen ali rolon pen nang chitong unlo la pen pinini tum karbing long live pen same ladak kewang bangke eson soni ke paklangji mate daga president secretary tum bendai litum chingki je thanna ko son pen si labangso joygo bangke dak nang bilong poplo ma hathema la pusona joygo ke litum theglong lepin lang karbing long ke la si litum churu pon bek nangji la si ladaga committee tum dolo president secretary dum do lang litum pen le arju koma bang ne president ke pu president ke haido pu acar pen ne nang no to kardom aprang sinili la karbiang long live abitung dompan ne klong pen kardom pajelo neli tum bangke ladak akumiti neli bangka mai pulo asila so al mondir am hange tek tarik trok ningkan surini rang korapho son kan man samhang batek lo sila kon pen ha tarik trok ningkan surini rang kripho 2015 na ningkan 2015 ningkan se amhang thai lo sau deopani pen sidak lason Ma Durga hai ke dak kasojana along se nang dulo la se la non peneng bang ke la Satta Candi Maha Jaigo la Satta Candi Maha Gyan Jaigo la bangso bang ke peneng se ke chengsi la tarik phopen tarik kregetom herea chiklu la ningkan surhini rang koi rapho la nisir kep aparman se dak padolo kuson son lo ke cheng men non ke klembon mang keceng pen ke klemang ke ladak la murti hedi akimi si non bang ke pu ke bang thumat ya ho Rajasthan men se ke bang Rajasthan pen se ban lo non la mondir ta akimi lo ing la keceng ar ni bang ke tarik phoni bang ke ing pupon lo
ing pupen aku buya tak la kardom karja ceng ek philo aku puthod ani pen bangke la parikrama pu la pu pimala litum mama duk mang pudami kemang son papleng pute la pu kacarting demat ha parikrama mondir bandar se arting po 108 bar bahun ip ta pu aciti man ta chok pu se ala pundit tum kardom tum nang thanik lanat ini Tela pondit ke konan apa sih bang? Pondit ke bang do ladak lan tum dong mukak dong kang dok pen dado pu sip sagor pen dado Dibrugarh pen Guwahati pen son si Tezpur pen dado lapu Halloween pen dado bangkep pondit an bangkep ando Ante kosono la bang so mondir dak bidet pen la aron atang pen ardomardi pen kopini koson la ang the kacilong nali tumarat mangke dak laso mondir ben kardom kardi pen ang the ka bangke non make pu me phun me et pen kimang ason petami kipleng lason ke cetek long lanat ante la ma pondit le hai mane ani amen koson la kardom kardi bangke la bhakti men ke la serlin rong pipi lang le se patir pi pon se ardomar di pon bomlo adapan kang sam pastami tenang li tumangke la non labangso satta chandi maha labangso gyan jogo along a committee chot no ma mate labangso mondir a committee bang nile tum ke la amondir committee mat lo mau keceng pen asan se cerap cetun bomlo patir pi pon bomlo 15 pen la nile tum 2015 pen la nile tum la dhoniram rong pi pen nili bang babukram sa nili secretary lo polang li bang president lo ta la na plang cheng pen president na secretary lo nali tumang koson lo hem ge lamki lampong pen punon non ke chugajun long punon prang ben langdam lo pulude nangli tum hem rit koson lo non ke ake joy ko pini domisen son pini chetek long ba non bang chetek long lo ang thek ka chetek long lo nili tum la da kasoyan hawar kadok kabila rong rupanta ingthir pon et ason sila ma durga ma stame kai ke mata mana bidi sore na pi thega pot tasinili tum ta chapang thir pon bom lo asi kesokin e pen stame dak sinang payok pon bom lo ante li tum puni mali tum hanta arjuna ni koson lo te nali tuma Joni mali tu nang cetanu na dapat tanu nang tu ini lagi apa sih salah tu tanu objek ha na Durga ma abhokto ke nilitum kramsarong solo nilitum rong sivelo la Durga ma long chirap cheto dun pen nilitum non amat ke ok epran ke joyphun joywan se chet heklong lo nilitum apeng ke claim ke dam an ta nilitum chirap cheto dun oloda ma Durga ma lo arong ta kram sarong sina chijok dun lo angke emla secretary president butela ancholik si bang ki bi he la kasojan area si tami keso ki un e doan se tami muni tum han lang dun ulu la sinili tum ta ininga kha the klong pensila ma Durga long ke cherap ke chito dun lo koson la bangso satta chandni mahagyan jago la bangso anondo mela ki bi chenglo mate isi mane la koson pupo aron choklim pensi isia kopai ta dunangji pusi bangipu lason laan mane jago ke lasila anake the jago ke nali tumlong koson pensi nang bilong lok lo la ke la ma jakong pensi nang ke bilo la satta chandi mahagyan joygo la so a joygo nang ke big plum ke nilitum ke mi ik pillo ining chekarong ik olo pusi matha dam lo athema nilitum ratum doan tadak chardom chardi dunlong ampeng ke ahir jume chu endunlong no din no rati la Durga ma devi abhokto nang ke ban pi la satta chandi mahagyan joygo la nang ke bipi ke nilitum radatum ta ining the klong ining thir et pensi dak cherap cheto dun lo Sivratri mela nang naglu la dak bang ke ilitum la son ke theglong lipin lang ma dedi litum ke la akasi gongalong silitum ana muluk la ana mela di hada ke pirthe theglong la nalitum ha war ke la puson nang bi go son nal tum puji son nang ke bi ke mi olo
Koson onde la ki koson onal tum ke kiri karlar bete koson pensinal tum la ana ke the ajogo satta labang so chani jogo ki bipon onde lo nal tum koson lo tangka maha koson onal tum ki sung boy tangka maha bang ke la pulo a problem ke dolo sitame la pu ahem phutum ta nak ahem phutum bang si charchak olo an penkin ni tum kumuti tum ta cirab dun olo ke rung ke rek rong rup an ta rong isi la kasochaneria an ta cirung cerek dun esi asap sovieta donet a system lo pidun lo baki kini ke la ahem phutum si charchak erlo ande non ni kondola non ni thom velo ni thom dola ni thom dola la ni thomang bong pachun pon po la alang li sar lum sing teron tawang ani si sita konon ki jodan ni wang lang po sinang puka si nilitum ta asap su katik tu ta du ik chelo he ang pengke xm bidasi rong pitawang la ta asap so na rap kang lo MLA ta hem sorta wang ik lo ta sap saveta la punang rabom lo mami ningji thuilang ma kongchon bang hen ma chok lo ma ningji ma ai ta la sidak pen malom so ne li char pen paklang po ine ala komiti tum na thanu na teng polote la dak mohor bang ke endam long le samida ka char pen li tum hadangan ma cameraman isi ning thir da sondo dak nang ke wang pen dai sia tumon mondir long wang lo pote isi ning kang samdo la si la nili phi bang ke ma phan durga phan alang li tum non murti ta ki mi lo pusipulo la si la non amaru tang tilang same amaru same kimbom lo la mondir bang tang alosa mondir ta la puyo pon me ma Kopulo la pu ni acar pen pu en tha bu acar pen na mondir ke la helodi mondir da lang mi pian long lang cameraman focus no mir kaddu go we di decoration da lang mi pig lo saki cekai dim hapu kopula lapu fita la madu pani a system lo jo la nalitum jongsi jo una flashlight on no elitum hadak madu pani mondir long dam lo pulote nalitum komami jongsi metric ke pas kang tung mami jongsi usumar si palong tung mami hem hanti phan pulote jo la son si hadak sami madu pani long sami elitum di la so apita elitum pita care di lada kokpo ining eng thiret pen jong sil tu ke manglo pulte chun vekji la pen ladak same elitum kichun penangan ang thek chip long lo pusipu la son si bang jo theng pirong long kokki puseme ladak la son si bang lang litum sema lo la pen pu ke saki pi ne ke saki ke ka dim lo la lo jo like tha la lo nda pulang nda non bang ke bang kirton la puke la jogodim lo di thor hai hum che thora de meg lo lake mama hum pg pulo te di hum thora de meg lo hapu kirton do bomlo pu acar pen no dakan pen eno no Nah, la tumhan lagi patut coba. Nih, gini produk biar berjalan.
Oh, lapu langoy yo. Lapu ke la pondi de tum arluan langoy. Lapu ke bang pondi de tum arnam. Jogo dudia prang karnom kar dia dim lo. Pondi tum oh. Oh dah. Kuben mah. Objek thanon ko. Labangso maha satta chandni gyan joggo di labangso joggo long same alang litum same nang chitong dundo lasi alang li pondit punar nam kosono nang limen kosono ni limen ke Mukundo Upadhyay anke ni dak pondit ke claim do dak ni ini tuh bangkai do dak. Langsung aru kiki আপোনালোকে kiki মানে kiki মানে আপোনালোকে হেৰি বিলাক কৰিছে মানে এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত আমাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে তাৰ পাছত আমাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা পাছত আৰু আমাৰ এইটো দৈনিক পূজা এইটোতো সদায় হৈ থাকে আৰু তেনেকুৱা চণ্ডী পাঠ হৈ পলাই আৰু তাৰ পাছত আমাৰ ইয়াত আবেলি 3টা বা 4টা বজাৰ পৰা ইয়াত আমাৰ হোম যজ্ঞ হয় ইয়াত আমিতো শুনিছো মা যেটো মন্দিৰটো মূৰ্তিটো আৰু মূৰ্তিটো ৰাজস্থানৰ পৰা আনিছে তেনেকুৱা এইটো ৰাজস্থানৰ পৰা আনিছে আমাৰ খনসিং ছাৰে ৰাজস্থানৰ পৰা আনিছে আচ্ছা এই যজ্ঞটো কিমান দিন চলিব এইটো আমাৰ 13 তাৰিখলৈকে চলিব এইটো 9 দিনীয়া যজ্ঞ হয় আমাৰ এইটো আৰু কি কৰিবলৈ মানে মূৰ্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে এতিয়া মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত আৰু আমাৰ এইটো দৈনিক পূজা আছে আৰু হৱন আছে হৱন পিছত আমাৰ মাহ স্নান সদায় মাক আমি মাহ স্নান কৰাও আৰু আবেলি ৰাতি হলে আমি আৰু বিশ্ৰাম কৰি পলাই আমি সবজন তেতিয়া আমি আমাৰ নিজৰ বিশ্ৰাম হ'ব মাক বিশ্ৰাম কৰি পলাই আৰু আমাৰ বিশ্ৰাম হ'ব আচ্ছা দেওপানী মন্দিৰৰ লগত কিবা কানেকশ্যন আছে নেকি আছে দেওপানী মন্দিৰ দেওপানী এটা মাৰ থান আৰু এইটো এটা মাৰ থান আৰু কামাখ্যা মা লগত কামাখ্যা মা হলে এটা শক্তিপীঠ এইটো কামাখ্যা মা হলে এটা শক্তিপীঠ আৰু তেনেকুৱা শক্তিপীঠৰ একটা শক্তি আমি ইয়াতো পাইছো এইটোৱে এনেকুৱা সত্য জ্ঞানটো ক'ৰবাত পাতিছে নেকি কাৰ্বি আংলঙত ক'বলৈ গ'লে আমি ইয়াত প্ৰথমহে পাতিছো এইটো ইয়াত প্ৰথম পাতিছে ইমান ডাঙৰকে ইমান ডাঙৰকে এইটো এটা ভব্য বুলি ক'ব লাগিব 9 দিনীয়া এইটো নিজৰ ইচ্ছা টকা হৈছে বুলি পাতিব নোৱাৰে নাই এইটো এনেকুৱা টকাৰ হেৰিত নহয় এইটো এটা সবৰ এটা ভাগ্য লাগিব এটা এইটো টকা আছে কৈ পলাই আমি কৰিম টকাৰ ওপৰত কৰিম সেইটো কথা নহয় এইটো এটা ভাগ ভোগ থাকিব লাগে তেতিয়াহে এটা প্ৰাপ্তি হয় আৰু নহলে এনেই এইটো এনেকুৱা প্ৰাপ্তি নহয় এটা এনেকুৱা হৈওক এটা নাপাব আপুনি এনেকুৱা তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাগ্যৱান আৰু ভাগ্য এইটো এটা আমি কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তিৰ কাৰণে এইটো এটা জ্ঞান যজ্ঞ এটা পাতিছো সতা চণ্ডী বুলি কয় এইটো চণ্ডী বুলি ক'লে দুৰ্গাৰ এটা উগ্ৰ ৰূপ আৰু চণ্ডী বুলি কোৱাটো সেইটো ঠিক আছে পণ্ডিত তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ বেলেগৰ পৰা আমি আকৌ কথা পাতিম আপোনাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিলে মানে ঠিক আছে जय माता दी सभी श्रद्धालुओं को और माँ भगवती को नमस्कार करता हूँ आज यहाँ पर हम लोग कोई तिनसुकिया से आए हैं कोई गुवाहाटी से आए हैं और कोई तेजपुर से आए हैं हमारे यहाँ के आचार्य जी हैं जो यहाँ के लोकल हमारे पंडित जी के पिताश्री तो उनके थ्रू हम सभी लोग आए हैं यहाँ और माँ भगवती के आशीर्वाद से कृपा से हम लोगों ने
आज से 6 दिन पहले 5 तारीख से हम लोग ने 5 तारीख को कलश यात्रा किया। जल वरुण देवता का आवाहन करके जल वरुण देवता को ला करके हम लोग ने यहाँ पर माँ भगवती का उस दिन से पूजन प्रारंभ किया। उसके बाद हम लोग का जलाधिवास, माँ को जल में शयन करके रखा जाता है, जलाधिवास किए। फिर अन्नाधिवास, अन्न में माँ को शयन कराना पड़ता है। उसके बाद फिर फलाधिवास, पुष्पाधिवास करते हुए औषधि से नाना प्रकार के औषधि से माँ को हम लोगों ने स्नान करवाया। और कल हम लोगों ने माँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा किया। कल यहाँ माँ को प्राण दिया गया। नेत्र हम लोग ने कल से सभी लोग भक्त दर्शन करने पाए, माँ के पूर्ण रूप का दर्शन करने पाए। रोज हम लोग का माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, जो जिसका संख्या है सतचंडी महायज्ञ, यानी कि 100 पाठ करना है। तो वो 100 पाठ हम लोग करते ही जा रहे हैं। 100 पहुंचेगा हम लोग का और 12 तारीख को। और यज्ञ रोज कर रहे हैं। उसका जो दशांश रूप होता है, जैसे दिन का 15 पाठ होता है, तो हम लोग का वैसे बोलता है कि हम लोग 2 दुर्गा सप्तशती के पाठ से हम लोग नित्य माँ का हवन करते हैं, वो दशांश रूप में। उसके साथ में अन्य देवता, नवग्रह देवता, गणपति, महालक्ष्मी, षोडश मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, वास्तु पुरुष भगवान, जो ये घर बना है ये वास्तु के लिए होता है, इसीलिए वास्तु का पूजन करके माँ को प्रवेश किया हम लोगों ने। माँ वहीं पर विराजमान हैं। उसके बाद क्षेत्रपाल क्षेत्र के पूरे कार्बी आंगलंग जिला के या यहाँ पर स्थान में जितने भी भूत प्रेत पिशाच कोई भी बुरे चीज़ रहते हैं, उन सबों के मालिक होते हैं भैरव जी, क्षेत्रपाल। तो उनका भी पूजन हम साथ में कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर हम लोग आए हुए आज हम लोग को 7 दिन हो गए, पूजन करते हुए 6 दिन हो गए। तो माँ भगवती के और हमारे जो यजमान हैं और यजमानी हैं, उन्होंने हम ब्राह्मणों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखा। ब्राह्मणों को जो भी चाहिए उन्होंने प्रदान किया। और पूजा में इतना श्रद्धा भाव से पूजा किया कि हम लोग का मन प्रफुल्लित हो गया। और हम खुद ही माँ से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भक्त जैसे यहाँ पर हैं, सारे भक्त बने और खूब ऐसे बड़े बड़े यज्ञ हो और बड़े बड़े पूजा हो, सभी लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करें। अति पावन माँ का दिव्य स्वरूप है, जिसका दर्शन करने से 2 मिनट के लिए तो इंसान दर्शन करेगा तो लगेगा कि उसका सारा दुख दूर हो गया भगवती के दर्शन से। तो हम लोग सभी लोग आए हुए आज 7 दिन हो गए, बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ के जितने बाकी लोग भी हैं, सभी लोग बहुत श्रद्धावान हैं, बहुत सुबह नित्य पूजन करते हैं। सभी लोग आते हैं, पूरा परिक्रमा 108 परिक्रमा करते हैं ये मंडप का। तो परिक्रमा करते हैं। यहाँ हम लोग को जो चाहिए उस चीज़ को ला करके सामग्री, फल प्रसाद काटना, प्रसाद बना के देना, सुबह से लगे रहते हैं, रात तक लगते हैं। और इसी तरह से हम लोग माँ भगवती का आराधना कर रहे हैं। आज 6 दिन हो गए और 2 दिन पाठ करेंगे और 13 तारीख को हम लोग ये यज्ञ का पूर्णाहुति करेंगे। और उसका बाद मतलब जो यज्ञ होता है ना सत्ता का, वो कब होगा फिर? मतलब ये यज्ञ तो रोज होता है, शाम को 4 बजे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नहीं, जैसे कि ये जो अभी जो आनंद मेला जो इतना बड़ा हो, मतलब एक संस्था बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, तो ये फिर कब होगा? मतलब अब ये तो यहाँ के बाशिंदा लोग जब भी फिर मेला बुलाना चाहेंगे या फिर से माँ भगवती का ऐसा कोई दिव्य पूजन करेंगे, पूजा करेंगे, तो तभी हम लोग को जब बुलाएंगे तभी हम आएंगे। नहीं, हम लोगों ने सुना कि जैसे कि आप कमेटी के पास पैसा है बोल के आप ऐसा मतलब इतना बड़ा कार्यक्रम भगवान के नाम पे इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ मतलब चाहिए, मतलब एक डिवाइन उसका कुछ मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाँ, मुहूर्त चाहिए। हाँ, तो जैसे हम लोग ने अभी माँ का कल प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, तो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होता है उसी दिन वार्षिक उत्सव होता है। जब अगले साल हम लोग को लेके वार्षिक उत्सव होता है, वार्षिक उत्सव होता है, उस समय भी जितना यहाँ के कमेटी के लोग हों या जो यजमान जी हैं, अगर जितना वो पूजन कराना चाहती हैं, जैसे
ऐसे यज्ञ कराना चाहती हों या थोड़ा सूक्ष्म रूप से कराना चाहती हों, तो जिस प्रकार से वो कराना चाहती हैं कमेटी के समाज के लोग चाहते हैं उसी प्रकार से होता है। हर साल आपका अच्छा वार्षिक यज्ञ जो होता है, एनिवर्सरी जैसे आपको है, ये साल 1 साल बाद आप फिर ये यज्ञ करा सकते हैं। हर वार्षिक में करते हैं इसको। उससे पहले भी कोई करना चाहते हैं तो कोई ऐसा वो नहीं है, सुबह मुहूर्त, सुबह समय देख करके मुहूर्त सब जोग तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्त मिला करके, और भी कोई करना चाहते हैं, यहीं भी पूजा करना चाहते हैं तो सदैव कर सकते हैं। माँ का दरबार सबके लिए है, सभी भक्तों का है, तो इसीलिए इसी तरह से यहाँ पर बड़ा आनंद लगा हम लोग को, और ये आनंद मेला भी आया है, बीच बीच में हम लोग देखने भी जाते हैं। सुना है पंडित जी कि कोई भक्त लोग आए हैं यहाँ पे जो शरीर में पूरा बीमारी लेके आए हैं, फिर यहाँ पे प्रार्थना करने के बाद ऐसा मुझे पता चला कि उन लोग का मतलब फिर से हाँ बिल्कुल भक्त के बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सत्य है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर हम सच्चे मन से माँ भगवती से हाथ जोड़ के नमन करते हैं या माँ भगवती से कोई चीज़ मांगते हैं तो माँ वो अवश्य देती हैं। हम सब बच्चे हैं माँ के, कोई बच्चा आएगा दरबार में तो वो माथा टेकेगा, प्रणाम करेगा, तो माँ तो ऐसा नहीं है कि उसको दुत्कार देगी, तू जा मैं कुछ नहीं दूंगी, कुछ नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं है। भगवती करती हैं और भगवती कर भी रही हैं। हम लोग के एहसास भी हो रहा है, बहुत चीज़ों का एहसास हुआ, बहुत अच्छा लगा, मन भी प्रफुल्ल। जिस दिन नेत्र हम लोग ने मुंह खुला माँ का, उस दिन हम लोग को एक दिव्य रूप का दर्शन हुआ माँ का। उसी चेहरे में एक तेज आया, अलग से तेज आया, जिस तेज में वो पहले वो तेज नहीं था, लेकिन जिस दिन माँ का पट्टी आँख का खोला गया, जब हम लोग ने नेत्र माँ के शीशे में मिलाया, उसके बाद बहुत भव्य रूप माँ का दर्शन हुआ। तो ये माँ भगवती का आशीर्वाद है। और विशेष करके हमारे यजमानी जो पूजन में बैठते हैं, पूरा श्रद्धा भाव से तन मन से वो पूजन कर रही हैं। हम लोग तो सभी उन्हीं को कृतार्थ करते हैं, उनके भक्ति के ऊपर हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग तो बस करा सकते हैं, सच्चे मन से श्रद्धा से कराएंगे, लेकिन करने वाला भी भक्ति वाला होना चाहिए। तो यही है, भगवती के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। आप सभी लोग खुश रहिए। हम लोग थोड़ा दूर दूर से ही आए हैं, लेकिन यहाँ पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो गाँव वासी को आप क्या कहना चाहेंगे आखिर लास्ट में? बिल्कुल सभी लोग का जय जय होगा, सभी का कल्याण होगा, माँ का आशीर्वाद सबके ऊपर रहेगा। बस इतना ही है कि माँ के दरबार में कभी भी कोई बोलेगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, या बीमार है, या कोई दुख है, कोई दर्द है, तो आके माँ से प्रार्थना करे, माँ का परिक्रमा करे, बस उसके अपने आप माँ उसके दुख दूर करती हैं। पहले हम लोग सुना कि यहाँ गांव में ज़्यादातर मारपीट होते थे पहले ज़माने में, पहले 2-3-4 साल पहले, तो यहाँ पे ज़्यादा मारपीट होते हैं, आदमी लोग दारू ज़्यादा पीते हैं और ज़्यादा बदमाशी भी करते हैं। लेकिन जब से यहाँ मंदिर जब से ये हुआ है तब से श्रद्धालु हो गए सब, गाँव परिवर्तन हो गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये परिवर्तन हुआ है। और सभी लोग जैसे हम बोले ना कि सुबह से हम देखते हैं शाम तक सभी लोग सब कुछ अपना घर द्वार छोड़ के, वहाँ अपना काम छोड़ के माँ के सेवा में सुबह से शाम तक लगे हैं। तो ये भक्ति ही तो है जो सबको बुला के ला रही है माँ। और सभी लोग परिवर्तन भी हो रहे हैं। बाकी यहाँ के समाज के लोग भी शायद बुरे कर्म छोड़ दें, अच्छे मार्ग में चलें, आगे चल के सभी भक्तिवान बने, सबके मनोकामना पूर्ण हो, दुख दूर हो। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि सब प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, सब खुश रहें, सब खुशहाली रहें। जी आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आप कहना चाहेंगे? हाँ जी, अभी यहाँ पे जो अभी ये यज्ञ हुआ है, तो इस महायज्ञ में सभी भक्त लोग और भी ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा भक्त लोग आकर के अपना परिक्रमा कर रहे हैं। भगवती का कृपा सबके ऊपर बना रहे। और हम लोग कहीं दूर दूर से आए हुए हैं, सो हर साल इसी तरीके का या इससे भी अधिक अच्छा यहाँ करने को मिले,
भगवती का कृपा सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। और यहाँ पे जो आकर के जो हमें आनंद लगा है, सो मैंने एकदम मन एकदम खुश हो गया, मन में एकदम आनंद है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ में तो इतना कुछ सुनने को मिला है कि मैंने आगे में जो था सो अभी इतना कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हो गया अभी तो बहुत लोग भक्त लोग हैं जो लोग अगर के बोलते हैं, बताते हैं ऐसा ऐसा है, पहले ये हुआ था वो हुआ था, मैंने ऐसा बहुत कुछ चीज़, तो शायद अभी ऐसा कुछ है नहीं और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है अभी। और ये सभी ग्रामवासियों के लिए, सभी नगरवासियों के लिए अच्छा रहे, भगवती का कृपा सबके ऊपर बना रहे, बस वही। जय माता दी। जय माता दी, थैंक यू। लद्दाख माँ दुर्गा मंदिर लोंग अलांग लितुम aning tir ed pen ke kroy pen alang litum sita me dak banglo alang litum ake mang ninga klong alam alang litum ake sung ke boy Ma Durga labang so mondir long wang per ing tir ed pen alang litum ardomardi pen sita me alang litum ake mang sita me eson so ni ki chuno si alang litum pen le arjuna nali men son Kardom kat news fan kardom pajir eklo karbi anglong live fan kardom nilimen ke rubita kram sapi nili pai ni porong ke dakarong malo anpar ke nili bia ke sai buk sang suki borga lasi ningkan phoan lo usumar ka ve hai ningkan phoan son hospital chelang ol hai ke mondir penita chelang olo ama dak malong wang lo man ke longji matha nang ni chepa ning dingoi pial hai sita alo so si longji de pialo amasi alo sosi long lo 2 bosor chok polo non 14 lo tela March 14 lo te 2 bosor po angko puthot non hejong lang nilini pita la son lo nogang hospital ke so serious o jale hai ye doctor to mang ke la un e pialo doctor to mang ke un elo chepono pialo cylinder hai an par bang ke ni mahan phuna chokolo ma la son ni pike so go son manang phan velo ni ke ka kha thai velo pial hai an par ke to ni nang lang an po jata pial hai nang tum sita me nang tum kupi an manang bidiga do chardom moi ni tana ardom pidon po nang tum ta chardom moi nang ning chepa the noi pole hai mining the pen dak ma long wang lo sarpi burita non an ke thurplo lo kaya teng lo la an si a hok pet lo dak arnam ke wang ke itum karbia so phan ke raiji phansi ke wang lo anutina karbia so sita me mane ning che the pen ke so ki un e kupi ma ki duk ki sung long an sta me nang litum nang homri ra wang ik sita me pon ik ji hok lo jo puan alang li ni alang li same nitum karbing long live thengno same alang li nang che thanon lo hok lo lai alam ke ili tum che the wang phun dar na ma join ni la se arnam jong se aning hang he pulote ili tum handa malom su tanang ni lo ili tung ke theng piar wo son tomon ke wang aling si kang jui di la se arnam ahir jume la se puani ni men ke sane kardom nilimen ke remind tipi Karbi Anglong kat news kelang live kelang rado an hanta pini ne Ladakh kachadom chadi dum ke ningkang sam ningka rong par pik anlo athe nili so kleng hai ekdom kiso po mat anlo kipu par kalisi bang kichithan ke lason hai chamburuk so hide bupu hai ingli lam anlo avelo pini ke pu anjini tu mathalo sita dak durga ma kanghon ka jinso ajoine sinili tumpini ni so kleng handa chi theklong lo ningching sam pik an lo la eng la so phan ko an la kene ban pas bosor a hutsi kiso ko cholong ki pu par kali la son he to mon lang no si lut chok jalo a hi the pik an dak chi wan ke ti vok an lo thur masiun elo engke la si dak chi wan lo mata na ching hon na jin so joine asuma dum aphan no gong chi lang dam hadak cbs engke thik ke wang lang la hui sita me hedi nang lang dun phit lo ma bang he nang lang dun phit pen arnam nang chardom pi lo engke arnam wang lo engke ashi the pik ta hom ka chi dan he a i wang lap an lo ma han ta jin so thu me an lo ba ashi i phan plung phit an si engke ako ajo chi pon thu lo bang arnam ma bang chi wang lo arnam na ardom pilo la so jopen ke asap so komu chorlo non pu non benta non koke arnam nangrai donopor non koke achi the ejeng anke mi phun lo kardom
hok lo halang litum lasi arnam phan ke kroy mate arnam phan kar dom ke lamsu kali thimel tim ta ning dang thira nang ji chinglu ching thi pen cheng lok ke chuke jun dai litum cheri pik nang ji lason ji alang litum sta me arnam phan ke kroy alang litum ke kroy teng pen si alang litum dak isi astha be dak wang lo la pen la bang so astha pen wang lo domar di lo arnam sa me alang tum phan ahir jume pc pini alang litum serjang sitame ili tumason reng dogreng ni non puta school dun bomlo lo charlie bomlo la selang litum na churu nangji la pen jasemet ke arnam panel tum churu bon vek nangji arnam ajoini si litum ke pethe non reng dogreng ni di kalima kalang la se alang litum same la dak pini joy golong nang chetong dun pen alang litum chingki tham pon long pen ahok peda birtan litum ta karbing long live kelang raton pachini pons pons ning tum ta ning rong par sam ong ekdom niri mithur prok ando jo dakar namane ki magason am sitame ekdom chun et si thek long lo nonang ko ke he ningkang sam ong ningkarong ong si nili tumta la an ni tani tumta na je paduk dun lo na do dun lo ahok lo puang oi ni te nang limen ke son nilimen ke kardom kasang sing narpi nili ke daka bhok tu tum aneng piglo nili ke nili chikle polo bihin teron arong se nili ke le teron hem son londe nali kachitu dun ama nili hem so atumi digi siwang lo engke dak arting dun la keng fugi sumyedet nili ke la dak abang ke he nili chikle po hem lo kacirap kacitu dun wang thapulo nili ka ha bhintron so nili mene kasang sing narpi dak ta sing nar hem iglo kalang tunge nili ong hem lo nili ke la pon sa lupo nang athan thekji ini nang sam kacirap dun fuge Kaldong nili ke ko son ne Kaldong kar biang long light ke lang atum aphan an sitame nili ta si ke sung pen ke jok son si che thek long si non ang than dun igla nili ta pin so avide asi ke chohang ko anone along ta chang dam ek olo sitame dak ma durga nang ke sun pen nili chupudun chohang dun lo bang nang pi phet lo non ke en ningkan sir kep an asu le bom lo ase thi tan lo nili phansi nang ke picheng lo pule chi pidat ta chok lo ngarong ta nili tung ke dakarong asi non puta kam jam ta chirap chitudun ining samjin pensi chirap chitudun ik bom lo jo halang li tum sidame kon ning kan pen ne pinso sokar i sitame dak madurga long wang pen ing thir et pen halang li tum sitame arnam phan cho hang lo ngke lalo lasi halang li tum phan sitame pinso so serjang pilo lasi litum chihok dun nangji lasi alang litum phan sitame akiro pilo pen arnam phan sitame litum akiro pipon vek nangji lalo mami dulang mani avela di ita nili phi bangke labangso dak bangke Anondo Mela pusitame ladak bipon lo patuwe pensi ladak bangke opening pon lo ladak ansu se labangso Chandni Maha Gyan labangso Joggo ansu se aliralon ki piponji phanstame labangso Anondo Mela same dak bipon lo tuwe pensi lang itum dak pati pipon lo sitame lalo ladak bangke hala nili phi bangke dak bangke mondir long sitame joygo anivang sitame dupon bom lo kardom gardi ajai mek sitame dupon bom lo lapen sadhalu tu mate ana maphan ke kroy abang pu abang phitum sitame alang litum arona tang pen mena sai klem bom lo lapen lapuz sitame rat atum phas sitame la sonak seksi Anondo Mela mate anso se rong berong thaga rat atum phas sitame aning paparong nang phasi labangso ilitum Shivratri Mela lo pulo tentu akasi gongga long same thekpon long hadak same alira lo alon pha arna masai bange klempon bom lo sitame mela same kaida bipon lake isi anutina tumanda aning paparong ji phasi labang so jai mek deng pon lo dara ko committee dumana ilitum choropon bek nang ji lason nak taksi jola nili phike resomartum karlu dunji phasi labang so mela long karlu dunji phasi chisik che dang mom lo yo ko
Kosong lo, alu dulong lo ma. Alu dulong lo. Alu dulong pu, fan hai di. Tiket NG panon si ekdom. Alu dun hai ma. Alu dun pulo, mane alu dun hai mane non si first time lang mai di. Mane non tiket mane enbom lah non si. Mane 50 thôi nut lo. Kosong lo lason Anondo Mela daga hawar ke na biceng lo. Mane non kibiceng ni mane itu mang ke non si first time lang nang edu itu. Nang de na sol lo. Ni dak dok muka resnya klam. Ya komiti lo. Kelang lo. लासन लो भैया कैसा कारोबार के चल रहा है ना मानो है ना मानो जुआ राती पूरा स्टार्ट है जुआ काली पूरा स्टार्ट है जुआ काली पूरा मानो নাই দেখাই পাই আছে মানো নাই তাৰমানে আমি যি ভাবিছিলো তো নহলো ইয়া নহল ইমান মানে বস্তুটো ফোকাস হোৱা নাই না ফোকাস মানে এতিয়া আমাৰ খৰচই নুঠিব আমাৰ আমি যে গাড়ী ভাড়া দি আইছো গাড়ী ভাড়াই নহব এতিয়া আমি যি ভাবিলো তো নহল আৰু সবে গম নাপায় না মানে আপোনাৰ ইয়াতে কোনোদিন মেলা পড়া নাই আহা নাই এইবাৰ ফার্স্ট আইছে না এই কাৰণে মানুহ আহে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আইছো ইমান দূৰ পৰা আহিছে তো গাড়ী ভাড়াই নহব ঠিক আছে আৰু চাইডিত আছে এতিয়া 13 তাৰিখ লাষ্ট 13 তাৰিখ লাষ্ট pila tuwe bensi ke ceng lang la pen aku muni da tum chini ne de la masi Kosong lo cetab dun deh ma cetab dun deh cetab deh cetab deh cetab dun naik ma cetab dun naik ma cetab dun hai he ingring dat apa yang cetab Allah he ne kurang ko cetab nang ke un ni Kosong lo la puson mela ke bi ke tek long ne kosong lo la past aprang ke hada Nogong district holaman mela pulang do ning lo la pen hasut ke cetab dun he no cetab dun hai he ni porting ha direct pic ni cetab hai he da choro paulo la sona taxi asona sonjo sumara tum la sonjo cetab dun lo ma cetab dun lo ma pa ma cetab dun hai cetab hai he kosong lo nang ni ngarong lo ma ni ngarong lo arong lo jo la son si sumara tum pa sitame hala usumar la puang song da lume jo sumar dum han di la lo la si nilitum same carving long live and first time lo la da kasochana long la puson Anondo Mela ki bi ke thek long pen ningarong lo hin pen bangke atema arna mamu same la punat Jorgo same klempon bom lo arna ma saidon fambe la pen la son la si da mela si da me bipon lo la si litum chorupon nangji da ka committee tum la pen la da ma Durga la bangso committee tum handa itum chorupon nangji litum ana tok si da me litum la puson Anondo Mela ke thek long la pen arna mamu same litum thek pon long lo ক'ৰপৰা আহিছে আপোনালোকে আমি আহিছোঁ ৰহাৰ পৰা ইয়াতো প্ৰথম আপোনালোকে আহিছে ইমান ভিতৰীয়া অঞ্চল জেগা কেনেকুৱা অভিজ্ঞতাবিলাক মানে আমাক ইনভাইট কৰিছে সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ আহি চাই যাওঁ যোৱাকালি আমাৰ আৰম্ভ হৈছে মানুহ মোটামুটি হৈছে আজি ধৰক লাহে ধীৰে মানুহ আহিব অলপ দেৰিকৈ আহে খাই বৈ আহে ভিতৰীয়া এৰিয়া নহয় জানো সেইকাৰণে অলপ দেৰিকৈ আহে বাৰু আশা কৰিছোঁ আহিব মানুহ প্ৰথম বছৰতো ইমান জানাজানি হোৱা নাই মানুহ আৰু আপোনালোকৰ এই কিছুমান মানে কৰ্মচাৰীবিলাকে কৈ আছে আমাৰতো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু গাড়ী ভাড়াও নহ'ব এনেকৈ কৈ আছিলে কিন্তু আপুনি কোৱা মতেতো ঠিকেই মোটামুটি কথাটো হ'ল কি এতিয়ালৈকেতো মেলাখন আছেই তো এইটো ভৱিষ্যতৰ কথা ফিউচাৰ ইজ আননোন টু আছ হয়তো কালিৰ পৰা ভাল হৈ যাব পাৰে আজি আৰু বেটাৰ হ'ব পাৰে সেইটোৱে কথা হয় নহয় আস্থা ৰাখক মা দুৰ্গা সেইটোৱে আমাৰ ভৰসাৰ ওপৰতে আমাৰ লাইফটো হয় না সেইটোৱে কথা ধৰক আজি আৰু বেটাৰ হৈ যাব পাৰে প্ৰগ্ৰাম আছে লাষ্ট দিনাখন সেইটোৱে কথা এতিয়া জানাজানি হ'লে ধৰক নেক্সট ইয়াৰত আৰু ভাল হ'ব পাৰে সেইটোৱে কথা অহা বছৰ আকৌ আহিব নেকি ছাৰ ট্ৰাই কৰিম যদি ওচৰে পাছৰে থাকিম আহিম আৰু নহয় জানো দূৰত থাকিলেতো ফাৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'লে কেনেকৈ আহিম না সেইটোৱে কথা ধন্যবাদ থাকিল দা
Dak Anondo Melalong kache thang nai Banarasi pan dolo lapen lahai ke sop quality kaprek mithai dolo panalong kipi akenang sot di lason ge elitum nahok na thailong le ইয়াত আমি দেখিছো বিভিন্ন মানে পানৰ আইটেম বিলাক আছে মিঠা কি মহিলা বিলাক তো এইবিলাক বেনেও ভাল পায় বানাৰসী পান বুলি কলে খুব ফেমাস পান আৰু এইবিলাক সব কি ধুনিয়াকে তেওঁলোকে একদম লাভ সিম্পল নিচিনা একদম সজাই থৈছে খাও নিচিনা লাগি গৈছে কিন্তু মই পান নাখাও কিন্তু খুব ধুনিয়াকে সজাইছে সক আৰু সক ইয়াত আমাৰ ইয়াত পুৰা তেওঁলোকে LCD TV লগাই লৈছে কেনেকুৱা জুই লগা পান এইটো কি বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ পৰা জানিম হেল্ল' সলমান খান হেল্ল' স্যাৰ কওকচোন আনন্দ মেলা আহিছো ভালে লাগিছে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছো আহি পেলাই ভালে লাগিছে বাৰু আৰু ইমান একদম আটাইতকৈ মানে পিছপৰি জাগা অঞ্চল ন আৰু ইমান দূৰ হয় আৰু ইমান ৰিমোট এৰিয়াত আহি কেনেকুৱা প্ৰথমভাৱে ইয়াত মেলা পতা হৈছে গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে আহি পেলাই ভালে লাগিছে বাট ইয়াত জগা মেলাটো যেনেকা হওক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় বাট ইয়াৰ মানুহবিলাক বহুত ভাল আছে মানুহবিলাকৰ লগত চলি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে এইটো মোৰ দাদা হয় নহয় সৰি এইটো মোৰ দাদা হয় ক'ৰ পৰা শিকিছে এইটো বস্তুটো মানে আপোনালোকৰ ট্ৰেডিশ্যন এইটো আপোনালোকৰ কালচাৰ নেকি এইটো আমাৰ কালচাৰ আমাৰ বাপা একদম সৰুৰ পৰা এইটো দোকান কৰে আমি বাপাৰ পৰাই শিকিছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল হয় আপোনালোকে ক'ত গৈছে এতিয়ালৈকে আমি অল আসাম ঘূৰিছো অল আসাম অৰুণাচল তিনচুকীয়া ডিব্ৰুগড় যোৰহাট মানে অল আসামৰ চুকে অল আছে হয় কি আইটেম বিলাক আছে পান আইটেম ফায়াৰ পান আছে আইচ পান আছে স্মোকিং পান আছে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ পান আছে স্পেচিয়েল পান আছে চকলেট পান আছে ষ্ট্ৰবেৰী পান আছে ভেনিলা আছে মেংগো আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পান আছে বহুত ভেৰাইটিজ আছে আমাৰ 50+ আইটেম আছে পানৰ এইটো মানুহবিলাকে খুব খায় এইটো কি ফায়াৰ পান না কি এইটো ভিডিঅ' চলি আছে এইটো ভাইৰেল এইটো বহুত ধুনীয়া লাগে খায় আৰু এইটো এটা ৰিল চলি আছে না আজিকালি পুৰা ৰিল চলি আছে বহুত ধুনীয়া কোনে খাব মোক কুমাল চুই পান কোনে খাব হা নালি ট্ৰাই পাবা আমাৰ সেক্ৰেটাৰী ট্ৰাই কৰিব তো দাক নালি আৰু যাম কেনেকুৱা দেখাব দেখাই দে তো পাকলা মজা আরে জানা বকারো না Oh wow oh langtha wow baik no jo lada ke mela anondo mela dak kasochana lo citung langsu ladang nali tum fire pan sami nang chulong po dak duga ma mondir lo oh kopi pilo ne yo oh bapre ready dak adungan mangina nali dak adungan done re cameraman ready jo cameraman ready oh hela moza jo tin luôn này chum luôn pin mà ai lada kaprek pandu nasi nili bangai pan cuci dah pot cai dun deh lo sitame sumardon dah bang sumardan pacupo lasi
কেনেকুৱা পান এইটো ফায়াৰ পানটো 50 rupees, only 50 rupees. আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু হাই কোৱালিটি হাই 300 আছে এইটো 600 জৰ্দা পান 600 জৰ্দা পান 600 জৰ্দা হয় এইটো স্পেশালি কোনে কোনে খায় মানে লেডিজও খায় মানে এইটো যোনে মানে ড্ৰিংকস বেছি কৰে অলৰেডি হি খায় এনে সবে নাখায় এইটো সবে নাখায় এইটো এইটো পাৱাৰ বেছি আছে আচ্ছা এই ফায়াৰ পানটো এনেকে মানে কাস্টমাৰ লগক দিওঁতে কিবা ক'ৰবাত জ্বলি গৈছে এনেকুৱা কিবা ইনসিডেন্ট হৈছে এইটো নজ্বলে জ্বলিলেতো আমি নোখোৱালো হয় না এইটো এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' এইটো নজ্বলে বৰ্তমান আপোনালোকে কাক সেলিব্ৰিটি খুৱাইছে বহুত কেইটামান সেলিব্ৰিটি তেনেকুৱা অহা নাই বাট ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আহিছে ইউটিউবাৰক খুৱাইছোঁ বাট আমি কাষ্টমাৰৰ লগত যেতিয়া প্ৰেংক কৰোঁ কাষ্টমাৰে সোধে যে খালে মোৰ মুখটো জ্বলি যাব নেকি তেতিয়া আমি কওঁ টেনশ্যন নল'ব মুখটো জ্বলিলে আমি এম্বুলেঞ্চ মাতি দিম নহয় এইটো অলপ মানে প্ৰেংক কৰোঁ অলপ কাষ্টমাৰৰ লগত 50 টকা দেই দুমাৱে ও পয়া ও এফালে দিব জো মি আকাৰ পান চুহাই বো try no day opi try no day to lapon ma jo lapon patrai nang pono jangan jo langoi jo thang de nang me ko sono pi kador oh dan no pi paciplang kali lo sudangi ma pi susi ing hokile pen ekdom ki dok lu tang ba araki wang ono thang de pi hana ba bang nang nek soi ba bo thang de ing nek ni jo lapua pi se ke try po yo jo adungan namo pi yo nang ripen Madi masih di पेठे बंग नागजी लसे सिटिन द में ट्राई नंगजी आलेरा लोन लिली तुम चिपिन नहीं पेठे के बंग दी लसे लपु के आना मामू समे दुबम्बो समे लदाख मेला लोंग समे लितु मिनिंग से पारों नहीं लसे नंग तुम कार्बिंग लोंग आरी सोई जान तुम दाग माहिंग ना कासोचान महामाय कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार लो 10 मिनट रसिंजा क्लाम किलोमीटर के थम बागदोबो लसो आलू नंग लुनो दे तुम लदाख कासोचान चितुंग लांगसो लबंगसो क्लाम लोंग ला तुम लबंगसो जो आनंद मेला लपेन ला तुम पान वाला नो কাৰ্বি আংলঙত আমি আগতো আহিছোঁ আগত আৰু আমি মেলা কৰি গৈছোঁ বাট মানুহখিনি যোনবিলাক পাইছোঁ মানে বেলেগ ক'তো পোৱা নাই মানুহখিনি বহুত ভাল আছে যোনটো কথাৰ লব্জ হয় ন পইচাটো ডাঙৰ কথা নহয় কথাৰ লব্জটো বহুত ভাল আছে আগে পিছেও আহিছোঁ বহুত ভাল আছে ইয়াৰ মানুহখিনি কিবা লগত থাকি পেলাই একদম 10 to 20 সেকেন্ডত ফ্ৰেন্ডলি হৈ যায় একো কাজিয়া নাই কিবা নাই একদম ফ্ৰেন্ডলি থাকে মানুহ থাকা বোৱা কেনেকুৱা থাকা বোৱা ঠিকে আছে বাৰু ইয়াতে থাকোঁ আমি এইবিলাক সব সাইড কৰি পেলাই ইয়াতে থাকোঁ আমি ইয়াতে খানা বনাওঁ সব বন্ধ কৰি দিওঁ সিলিন্ডাৰ আছে সব ইয়াতে খানা বনাওঁ লোকেল মানুহ কমিটি সব কেইদিনৰ কাৰণে আপোনালোক আমি ইয়াত আহিছোঁ 5 তাৰিখৰ পৰা আহিছোঁ লাষ্ট 13 তাৰিখলৈকে আছে ইয়াৰ কমিটি যোনবিলাক আছে কমিটিও বহুত ছাপোৰ্ট কৰে কমিটিবিলাকো বহুত ভাল কিবা এটা হোৱাৰ আগতে কমিটিবিলাক আহি যায় কেনেকুৱা বেপাৰ বেহা এতিয়া বেপাৰ এতিয়া অলপ ল' আছে মানে ইমান ভাল হোৱা নাই ঠিকে আছে বাৰু বেপাৰ তেনেকৈ বেয়াও হোৱা নাই মানে অহা বছৰ যদি পাতে আকৌ আহিম নিশ্চয় আহিম ঠিক আছে আমাৰ মাজত অহাৰ বাবে আপোনালোকৰ ককাৰ ভায়েকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বিজনেছ হয় নেকি এইটো আৰু ধুৱা ল'ব তহঁতে ট্ৰাই তই নাচাৰিমা নামে কৈছা ন কেনচিং nang cuhai mapu cuhai dan lo to laki smoke pan tahu deh pitung aja pelang nih roket ason jo smoke pan tahu lagi adungan namoy
পাই দিয়াৰ পিছত যে সম্পূৰ্ণকৈ বা লাহেকৈ এটা শিকাই দি আছে পিজো পেন দেই ও পয়া মিহি মানে হেলাং দেই আপোনাৰ oi kobo oh good phone no খাব পৰা নাই মানে লাইভত প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছে আপুনিও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মই পান নাখাওঁ আই এম টোটেলি ভেজ টোটেলি ভেজ মানে আপোনাৰ কাৰণে বনাই দিলো নাই হ'ব আপুনি আহক আপোনাৰ কাৰণে ট্ৰাই মা ট্ৰাই মানে তাতে তা মন ন হা ano kado dari sana tha adungan namo adungan supi da try po jo fire pan pan khabo ga manu kita bahut man ahi ase de aibo lage endun pamina oh wow men ngom đụt nang bade bang nang trong thui lang he pu ho jo lapu ke mirmili fire pan live long try ching po live long first time ma first time thang de ha api dam dari bang yo la nãy trong thủy lang ô cần lang luôn punang lang có số lo festima cắt ra chặt ra choro lo thank you por try Ladakh Chintulang so along Jasemet labangso Nando Mela ki bilong Jasemet Ma Durga Phan labangso Joygo ki bipon ahut Ladakh sidame selfie point alang litum bipon lo dagari soi jang atum phan alang litum napen so ki bang ne alang chingki thana lapen ne litum ki pudai mangala lo lataisi bepar lo mesena bepar pusini lima thadam athema nolo madina kai ke hako songai lo nolong ke selfie का जमाना है सेल्फी स्क्रीनशॉट का जमाना है इंस्टाग्राम यूट्यूब का जमाना है ऑनलाइन का जमाना है लसी नलम के नाहल दम तमे सेल्फी पॉइंट जंग से अवेलेबल पुरते दी आदामा सार पुनन बर्थडे पुनन नाहक ता सेल्फी पॉइंट है केनांग सो लसी लदाक अलांग लितन जो नालितन नापेन लो निलितम दाकरong mat तो ना पेसी ला सो आइडिया के बान लो ओ माने नि बांला मे तमे लंग दुन लो या ओ दा किलांग दुन लांग मेसेन जात amala lokan chupulo nitum to selfie pem bidun po jalo engela log bang se o bidun non bidun jide pamat la se chobi dun del da ke camera ke api ke makan wa chi ke bangkon na do bangkon ko anno na tu dak na invest ke kali ka invest la dak la so amira pu ke naam mein jenglo lahaya check che naam mein one time invest la 52000 paya ada kan naam sob ka मेरा ताप सब नाम लाभ लो पसंद ला नी से के बंग बंग चिवची मा
Nonte ko de titi de. So nonte ni ngoi che ikla. Oh elo mo kape ko jo bijan bombo biat. Kamera la na don tadi. Oh kamera ra chenam. Ena nam kali. Manager ko je nam hai. Mane dola pe na contact lo. Kina je contact me. Oh ani to so chuki na. Ta to chuki na. Satto na. Pam lo e pam lo. 50 na do 100. Mana ada dodi. Kau ni tu kan family benda. Dan yang tinggi mana tu di kita harus support. Okay? Mane no se chuki cheng. Chuki cheng. Kasi nal tu kar biari soi jang tu non ta por dolang non ni pine ni por dolang ni. Kasi nal tu ta main non ada cing tu langsung di. Oh, Citung langsung dan Jasemet Rasingja Klampen kilometer ke thom bagan chong di ladang main non tu masih lalu. हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम सिंहपादपाय कृपाद दल दल दला धावमाना भवाने विद्यानां त्रोटयन्ते दल दल दला त्रोटयन्ते श्रीरामसे येषां रक्तं पिबन्ते घुट घुट घुटा घोटयन्ते पुषाचान् पित्वा पित्वा सन्ते गल गल गला संभवे मां तुरंते ओम भूर्वसये भगवान बातो भूषयाय निर्दत्तभो मद गृहे धन धान्यादि समृद्धिं गुरु सर्वदा भगवते नमः वास्तु नारायणाय नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि।
बुधाय चतुष्षष्टि योगिनी देव्याय सहित पास्तु नागदेवता छत्रं चामरयोरुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेणुमृदङ्गतालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं त्वं विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यात् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणमयमजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो हरि भगवते नमो नमः सामश्लाशिवाय नमः अक्षरं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यं च समर्पयामि बिल्वपत्रं समर्पयामि हरि ओम सिंहेरं शोभनं Akarapido Buri group dance alali tum stamil lang me sempen ke kana paklang pothega po alali Nitung dos don. Kakek.